GIO के ज़ेर-एहतमाम मुनक़िदा 3 रोज़ा फेस्ट मशाल ये सुबह हम ही से हैं वो सुबह हम ही लाएंगे प्रोग्राम ने न सिर्फ तालीम और रूहानियत को एकजा किया बल्कि ख़वातीन और लड़कियों के लिए एक अनोखा प्लेटफॉर्म भी फराहम किया। ये मुनफरिद प्रोग्राम तालीम, रूहानियत और तफरीह को एकजा करते हुए शुरका के दिलों पर गहरा असर छोड़ा है। GIO के ज़ेर-एहतमाम इस 3 रोज़ा इवेंट में हज़ारों ख़वातीन ने शिरकत की, जहां जन्नत और जहन्नुम के रूहानी जोन, खिरात, मुकाबले, बैतबाजी और फन जोन ने हाज़रीन को गहराई से मुतासिर किया। GIO के जिम्मेदारान ने बताया कि उनकी एक मुतहरिक तंजीम जो अल्लाह की हिदायत के तहत समाज की तश्कील नौ के लिए तालिबात और नौजवान लड़कियों को तैयार करने के लिए वाक़फ़ है की जानिब से 3 रोज़ा फेस्ट मशाल ये सुबह हम ही से हैं वो सुबह हम ही लाएंगे का इनेकाद अमल में लाया। उन्होंने मशाल प्रोग्राम के मकसद से वाकिफ करवाते हुए बताया कि नौजवान नस्ल में मगरिबी तहजीब के बढ़ते रुझानात का सद्भाव है। उनके अंदर आखिरत की फिक्र परवान चढ़ाना और उनकी सलाहियतों को अल्लाह की राह में सर्फ करना है। अलावा अज़ीं ख़वातीन और लड़कियों को तालीमी, रूहानी और तफरीही सरगर्मियों के जरिए उनकी शख्सियत साजी में मदद फराहम करना है। मजीद बताया कि इस तंजीम का मकसद मारूफ के फरोग़ और मुनकिरात के इज़ाले के लिए आमादा करना है। निज़ाम तालीम में इखलाकी इक़्तिदार और तालीमी इदारों में बेहतर इखलाक और आला तहजीब को फ़रोग़ देना है। इस मौके पर शुरका ने TTV नुमाइंदे से बातचीत करते हुए अपने तासुरात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि ये प्रोग्राम उनके लिए एक नया रूहानी तजुर्बा था। जन्नत और जहन्नुम के जोन ने उन्हें अपने आमाल का मुहासिबा करने पर मजबूर किया। तफरीह और इल्म का ये इम्तिजाज निहायत मुनफरिद था। बैतबाजी और तराना के मुकाबलों ने हमें अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका फराहम किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हिना इरम है। GIO का फेस्ट है यहाँ पर माशा 24 जो कि बहुत ही बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम जो है औरत को बंद कर नहीं रखता। यहाँ पे औरतों को चांस दिया जा रहा है अपनी बात सामने रखने का। यहाँ पर बहुत से कॉम्पिटिशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि खरात का कॉम्पिटिशन जिसमें बहुत सी लड़कियों ने पार्ट लिया अल्हम्दुलिल्लाह और बेहतरीन तरीके से कुरान रिसाइट की। सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पर एक और कॉम्पिटिशन हुआ था बैतबाजी का। उसके साथ साथ यहाँ पर नशीद का कॉम्पिटिशन हुआ और ओपन माइक जिसमें लोगों ने बहुत सी लड़कियों ने तकरीर की। 13 से 30 साल के लड़कियों को और औरतों को इसमें पार्ट लेने का मौका मिला। और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पे फूड फ्यूजन का फेस्ट है जहाँ पर सारी औरतों ने और सारी लड़कियों ने माशाल्लाह से बहुत मेहनत की। बहुत से पोस्टर्स लगाए हैं, बहुत से स्टैचूज बनाए हैं, मॉडल्स बनाए हैं, एक से एक इतनी मेहनत की है कि बल्कि इनके लिए अल्फाज भी कम पड़ जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर क्लॉथिंग, ज्वेलरी और साथ ही साथ क्रोचेट स्टफ, फैशन के लिए चीजें, हर चीज आपको हर चीजें हम मिल जाएंगी। हमारा इस्लाम हमको बंद करके नहीं रखता अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप आकर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पर्दे में रहते हुए भी औरतें हर चीज कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर बेकिंग कर रही हैं औरतें, कपड़े बेच रही हैं। सिर्फ वही नहीं बल्कि ज्वेलरीज, क्रोचेट स्टफ, कैलीग्राफी। आजकल ये यंग लड़कियां माशाल्लाह तबारकल्लाह इतनी टैलेंटेड है, कैलीग्राफी कर रही हैं, बेकिंग कर रही हैं। आर्ट के लिए यहाँ पर आपको आर्ट गैलरी मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत से लोग डायस पर आकर अपनी बात सामने रख रहे हैं और बिल्कुल बड़े ही बेहतरीन अंदाज में। लोग कहते हैं कि लड़की की आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, लड़की धीरे से बात करना चाहिए। मगर यहाँ पर आप अगर आकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक लड़की की आवाज में कितनी ताकत है माशाल्लाह तबारकल्लाह। अगर आप उसका बयान और उसकी तकरीर सुनेंगे तो आपके दिल में उतर जाएंगे अल्फाज। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर एक मिस्ट्री वॉक खुलकर जन्नत और जहन्नुम का रिप्रेजेंटेशन है जो कि बिल्कुल हम ये मानते हैं कि जन्नत जहन्नुम किसी ने नहीं देखी, मगर कुरान और हदीस में जिस जन्नत और जहन्नुम के बारे में जो कहा गया है उस हिसाब से इतनी बेहतरीन तरीके से लड़कियों ने रिप्रेजेंटेशन दिया है। मैं बता रही हूँ, टीम वर्क बहुत ही बेहतरीन चीज है। ये लोगों ने इतने बड़े बड़े स्टैचूज बनाए कार्डबोर्ड की मदद से, हर चीज की मदद से। अगर आप जन्नत में जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों ने सजाया है उसको और हर हदीसें लिखी है। जन्नत के जो दरवाजे होते हैं, बाबुल रयान वगैरह, हर दरवाजा उसको चार्ट के फॉर्म में लोगों ने ब्लैक कलर के चार्ट के फॉर्म में और ग्लिटर से लिखकर लगाया। फिर यही नहीं बल्कि अगर जहन्नुम में आप जाएंगे तो बड़े बड़े सांप, कीड़े मकोड़े जो भी जहन्नुम के अजाब में आते हैं वो सब चीजें वो लोगों ने बिल्कुल इतनी बड़ी बड़ी बनाई है हर चीज से। उतना ही नहीं बल्कि हर एक चीज के लिए जो अजाब है, झूठ के लिए, चुगली के लिए, पर्दा ना करने के लिए, हर चीज के लिए उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है एक लाइव। जैसे कि हमारा अमाल नामा है उसमें जो तराजू तोलने का होता है वो तराजू, वही नहीं बल्कि अच्छी और बुरी खबर जो होती है
وہ چیز کو بھی انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو آنسو آ جائیں گے ڈر کر. اس طریقے سے لوگوں نے ماشاءاللہ ریپرزینٹ کیا ہے. ان لوگ کے ایفرٹس میں بتا رہی ہوں, الفاظ کا پھر لوگ کے ایفرٹس اپریشیٹ کرنے کے لیے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ریوارڈ ایوری ون ہو از انوالوڈ ان دس. بہت کچھ سیکھنے کو ملا طرح کے, اور انشاءاللہ اللہ ہم کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ لوگ اپنا وقت نکالیں اور ادھر آئیں. آمین. السلام علیکم, میں غزالہ عطر. میں اس پروگرام میں شامل ہوئی جے آئی او کے فیسٹ میں, 3 روزہ فیسٹ میں. کل بھی حاضر ہوئی تھی میں اور آج بھی حاضر ہوئی. یہاں پہ 4 زونس رکھے گئے, فن زون اور مسٹری واک اور فوڈ زون, اور پھر جو ہے جے آئی او ہب کے نام سے. یہ پروگرام بہت ہی شاندار ہے. یہ لڑکیوں جے آئی او لڑکیوں کی ایک تنظیم ہے, طالبات کی تنظیم ہے جو جماعت اسلامی کے زیر نگرانی کام کر رہی ہے. اس تنظیم میں لڑکیوں کو اسلامی اقدار کے فروغ کے لیے تربیت دی جاتی ہے اور ان کے دنیاوی اور اخروی کامیابی کے حصول کے لیے ان کو تیار کروایا جاتا ہے. یہ فن زون میں آپ تمام, یہ جو جے آئی او کے فن زون اور دیگر جو شعبے رکھے گئے ہیں ان تمام میں آپ شامل ہوئیے. اور اس پروگرام میں کل کانفرنس رکھی گئی ہے, تو اس کانفرنس میں بھی شریک ہو کر کے اس پروگرام کو کامیاب بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی یہ جو 3 days کا فیسٹ ہے جے آئی او کا, الحمدللہ یہاں پر آنے کے بعد ہمیں ایک لائف چینجنگ پوائنٹس اور لائف چینجنگ ویوز مل رہے ہیں. جو مسٹری واک ہے اندر, جو اندر جنت اور جہنم کا ویو جیسا دکھا دے, اب اس کا تو ہم لوگ تصور ہی کر سکتے ہیں. اور اس کا جو بنائے ہیں اندر جے آئی او کے لڑکیاں, الحمدللہ وہ دیکھنے کے بعد ہمارے اندر وہ اللہ کا خوف اور تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور لائف چینجنگ ویو بن رہا وہ الحمدللہ سے. اور ایک اسلام کو نا ایک ایسا بنا دے, کنجسٹڈ ہے ایسا بول کے, لیکن الحمدللہ ہر ایک بات میں, ہر ایک کیا بولتے ہیں سیکٹر میں ہم لوگ جا سکتے ہیں وتھ پردہ, اینڈ اس کے لمیٹیشنز ہے. الحمدللہ یہاں آنے کے بعد ہم لوگوں کو ایمان تازہ ہو رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر اسفیہ انم, سٹی پریزیڈنٹ جے آئی او حیدرآباد. آج ہم الحمدللہ فیسٹ کے دوسرے دن پر پہنچے ہیں. الحمدللہ 2 دن سے ہمارا جو فیسٹ جاری ہے مشعل کے نام سے, جس کا تھیم ہے یہ صبح ہم ہی سے آئے گی, وہ صبح ہم ہی لائیں گے. اس فیسٹ کو رکھنے کا مین مقصد یہ تھا کہ گرلز اسلامک آرگنائزیشن جو لڑکیوں میں کام کرتی ہے 13 to 30 ایئرز آف ایج کے لڑکیوں میں, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کو ریکنسٹرکٹ کریں ان دا لائٹ آف ڈیوائن گائیڈنس. قرآن اور سنہ کے نظریے میں ہم سوسائٹی کو ریکنسٹرکٹ کرنے کا مین اہم ایم رکھتے ہیں. اس کے علاوہ یہ اسی ضمن میں ہمارے فیسٹ کا بھی مقصد یہ ہے کہ جو سوسائٹی میں برائیاں عام ہوتی ہیں جیسے فحاشی ہے, عریانیت ہے, اس کو ہم روکتے ہیں, اس کا سدباب کرتے ہیں. اسی ضمن میں یہ اس فیسٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں حلال فارم آف انٹرٹینمنٹ کو پروموٹ کیا گیا, جس میں کئی سارے اسٹوڈنٹس کے ٹیلنٹس ابھارے گئے, ان کو پروان چڑھایا گیا, اور ان ٹیلنٹس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کس طرح ہم لگا سکتے ہیں, یہ تمام چیزیں اس فیسٹ کے ضمن میں تھی. اسی کے ضمن میں یہی کچھ ہمارے ایکٹیویٹیز رہے, جیسے کہ لٹریری کارنر ہے, دا مسٹری واک رہا, بہت زیادہ اچھا رسپانس رہا الحمدللہ. اس کا اپروکسیمیٹلی 100 اسکولس رجسٹر کروائے تھے, جس میں 50+ اسکولس الحمدللہ یہاں پر ہمارے پاس موجود تھے, اور ایکسپیکٹڈ اسٹرینتھ یہ 2 دن میں الحمدللہ 10,000+ ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کل اس کا کنکلوڈنگ سیشن ہوگا انشاءاللہ. پبلک کانفرنس 10 AM سے لے کے 5 بجے تک ہوگا انشاءاللہ. اس کے اندر 2 سیشنز ہیں. اسلامک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا فرسٹ سیشن ہوگا, اور سوسائٹی میں کس طرح ہم چینج لا سکتے اس کے بیسس پر سیکنڈ سیشن ہوگا. اور اس کے مین اہم اسپیکرز یہ کچھ ہیں. ڈاکٹر طاہا متین صاحب جو ڈائریکٹر اکیورا ہاسپٹلس بنگلور ہیں, وہ آنے والے ہیں. جی الحمدللہ بہت اچھا رسپانس رہا ٹیچرز سے اور پھر پیرنٹس سے, یہ کہ آج ہماری وقت کی ضرورت تھی یہ فیسٹ, اس طرح کے ہمارے پاس رسپانسز آئے. الحمدللہ بہت سارے اچھے رسپانسز ملے اسکول اسٹوڈنٹ سے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے بھی. کل صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک ہوگا انشاءاللہ. تمام لڑکیوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس میں شرکت کریں اور اس کو کامیاب بنانے میں ہماری مدد کریں. کل انشاءاللہ ٹیلنٹوں کے بھی پرائزز دیے جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس میں آئیں اور اس سے بھرپور استفادہ حاصل کریں.